अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। अभी हम चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेंगे और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 है, मैंने कल एक किताब पढ़ी। इसको हम डॉइच में कहेंगे, Ich habe gestern ein Buch gelesen। Ich habe gestern ein Buch gelesen। नंबर 2, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? नंबर 3 है, मुझे फन में दिलचस्पी है। Ich interessiere mich für Kunst। ठीक है, Ich interessiere mich für Kunst। नंबर 4 है कि आज मौसम अच्छा है। Das Wetter ist heute schön। Das Wetter ist heute schön। आज मौसम अच्छा है। क्या तुमने खबरें सुनी हैं? Hast du die Nachrichten gehört? ठीक है, और ठीक है, Hast du die Nachrichten gehört? इसी तरह अगला जुमला है, मैं 3 साल से जर्मनी में हूं। Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland। Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland। अगला जुमला है कि हमें वक्त पर होना चाहिए। Wir sollten pünktlich sein। Wir sollten pünktlich sein। नंबर 8 है, बदकिस्मती से मेरी गाड़ी खराब है। Mein Auto ist leider kaputt। Mein Auto ist leider kaputt। अगला जुमला है, मैं एक कॉफी ऑर्डर करना चाहता हूं। Ich möchte einen Kaffee bestellen। Ich möchte einen Kaffee bestellen। अगला जुमला है, क्या तुम्हारे पास बातचीत के लिए वक्त है? Hast du Zeit für ein Gespräch? Hast du Zeit für ein Gespräch? क्या तुम्हारे पास बातचीत के लिए वक्त है? ओके, अभी हम चंद और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हैं, मेरी दोस्त बर्लिन में रहती है। Meine Freundin wohnt in Berlin। Meine Freundin wohnt in Berlin। नंबर 12 पे है, उसने कल एक फिल्म देखी है। Er hat gestern einen Film gesehen। Er hat gestern einen Film gesehen। उसने कल एक फिल्म देखी है। नंबर 13, मैं लाइट बंद करना भूल गया हूं। Ich habe vergessen। मैं भूल गया हूं। Das Licht auszumachen। लाइट बंद करना। ठीक है, Ich habe vergessen। मैं भूल गया हूं। Das Licht auszumachen। नंबर 14 पे है कि सफर कितना लंबा है, सफर कितना तवील है। Wie lange dauert die Reise? Wie lange dauert die Reise? सफर कितना लंबा है। अगला जुमला है, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? Kannst du mir das erklären? ठीक है, Kannst du mir das erklären? क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? नंबर 16, हम कल पार्क में मुलाकात करेंगे। Wir treffen uns morgen im Park। Wir treffen uns morgen im Park। ये मेरा मसला नहीं है। Das ist nicht mein Problem। Das ist nicht mein Problem। ये मेरा मसला नहीं है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं। Ich arbeite in einer großen Firma। Ich arbeite in einer großen Firma। वो बहुत अच्छी जर्मन बोलता है। Er spricht sehr gut Deutsch। Er spricht sehr gut Deutsch। वो बहुत अच्छी जर्मन बोलता है। नंबर 20 पे है, मेरा आज बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा।
Ich habe keine Lust, heute auszugehen. Ich habe keine Lust, मेरा दिल नहीं कर रहा है, heute आज auszugehen, बाहर जाने का. ठीक है, आगे देखिएगा मजीद सेंटेंसेस कि क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया है. Hast du die Prüfung bestanden? Hast du die Prüfung bestanden? क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया है. नंबर 22, हमें काम वक्त पर करना होगा. Wir müssen die Aufgaben restzeitig erledigen. ठीक है, wir müssen die Aufgaben restzeitig erledigen. हमें काम वक्त पर मुकम्मल करना होगा. 23, क्या तुम मुझे अपना कलम उधार दे सकते हो. Kannst du mir deinen Stift leihen? Kannst du mir deinen Stift leihen? क्या तुम मुझे अपना कलम जो उधार दे सकते हो. मैंने एक गलती की है. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. तुम्हारी सालगिरह कब है. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Okay, Geburtstag. Okay. खाना बहुत मजेदार है. Das Essen schmeckt sehr gut. Das Essen schmeckt sehr gut. 27, Ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है, ins Kino zu gehen, सिनेमा जाने के लिए. ठीक है, Ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है, ins Kino zu gehen. 28, Der Zug hat Verspätung. ट्रेन देर से आ रही है. Der Zug hat Verspätung. ट्रेन देर से आ रही है. हमने ये मसला हल कर लिया है. Wir haben das Problem gelöst. ठीक है, Wir haben das Problem gelöst. हमने ये मसला हल कर लिया है. 30, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है. मजीद कुछ और सेंटेंसेस देखें. ये एक लंबा सफर था, तवील सफर था. Es war eine lange Reise. Es war eine lange Reise. ये एक लंबा सफर था. मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं. Ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. Lass uns etwas essen. Lass uns etwas essen. चलो कुछ खाते हैं. 33, Wir können das zusammen machen. हम ये मिलकर कर सकते हैं. Wir können das zusammen machen. हम ये मिलकर कर सकते हैं. 34, क्या तुम्हें मेरी ईमेल मिल गई है. Hast du meine E-Mail bekommen? Hast du meine E-Mail bekommen? 35, ये एक दिलचस्प आइडिया है. Das ist eine interessante Idee. Das ist eine interessante Idee. 36, मैं अपने काम से मुतमिन हूँ. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin mit meiner Arbeit nicht zufrieden. अगर आप मुतमिन नहीं है तो फिर nicht आ जाएगा. ओके, ठीक है. Ich bin mit meiner Arbeit nicht zufrieden. ओके, आगे है. तुम इतने लेट क्यों आए हो. Warum bist du so spät? Warum bist du so spät? तुम इतनी देर से क्यों आए हो. 38, कॉन्सर्ट जो था बहुत शानदार था. Das Konzert war fantastisch.
Das Konzert war fantastisch. जो कॉन्सर्ट था वो बड़ा शानदार था. मुझे अफसोस है, es tut mir leid, मुझे अफसोस है, ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है. es tut mir leid, मुझे अफसोस है, ich habe keine Zeit, मेरे पास वक़्त नहीं है. मैंने कल एक नया नुस्खा जो है वो ट्राई किया है या आजमाया है. Ich habe gestern ein neues Rezept ausprobiert. Ich habe gestern ein neues Rezept ausprobiert. मैंने कल एक नया नुस्खा आजमाया है. ठीक है, मजीद जुमले देखिए. क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? Kannst du mir den Weg zeigen? Kannst du mir den Weg zeigen? मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं. मेरी चाबियां गुम हो गई हैं. Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe meine Schlüssel verloren. हम वीकेंड पर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं. Wir fahren am Wochenende in die Berge. क्या तुमने ये किताब पहले ही पढ़ ली है? Hast du das Buch schon gelesen? मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूं. Ich bin noch nicht fertig. ये घर बहुत बड़ा और जदीद है. Das Haus ist sehr groß. ये घर बहुत बड़ा und modern और जदीद है. Ich brauche mehr Zeit. मुझे मजीद वक़्त चाहिए. Das zu verstehen. इसको समझने के लिए मुझे मजीद वक़्त की ज़रूरत है. क्या तुम चहलकदमी करना चाहते हो? Hast du auf einen Spaziergang? Hast du auf einen Spaziergang? मुझे एक नई नौकरी मिली है. Ich habe einen neuen Job gefunden. और आखिरी जुमला देखिएगा. क्या तुम इसे दोबारा दोहरा सकते हो? Kannst du das bitte wiederholen? Kannst du das bitte wiederholen? क्या तुम इसे दोबारा दोहरा सकते हो? So thank you very much for watching. For more videos, don't forget to subscribe.